Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi udhrin wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bi ghairi udhrin. Wa yundabu ta'khirur rawatibi wa yundabu ban sunat aki. Wayundabu ban sunat aki takhirur rawatib pona pangakhir aki salat rawatib anil fawaiti dari banyak-banyak salat sepot biudrin kalaban karena udur. Wajibu ban wajib takhiruha pona pangakhir rawatib anil fawaiti biwajib udrin dari banyak-banyak salat sepot biwajib udrin kalaban tanpa udur. Jadi sunat akhir salat rawatib dari salat seqadha karena bada udurah. Salat rawatib kan itu bada dua. Bada qabliyah, bada ba'diyah. Lah ketika guleban sambian kak dintoh ngodon salat seitina kikeng karena bada udur, maka salat sunat rawatib kak dintoh sunat eba kebudi dilaksanakan ketika sudah melaksanakan salat qadha. Manabi salat qadha gele kak dintoh etina kikeng karena bada udur agati tedung belepah. Wajibu takhiruha ban hukum wajib mengakhir salat rawatib kak dintoh manabi salat seqadha kak dintoh salat seetinaki keng karena tanpa udur akadi sengkah ban keng sengaja. Baik salat sunnah qabliyah atau ba'diyah manabi ngodon salat seetinaki keng karena beda udur maka hukum kak dintoh sunnah mengakhirkan. Tapi wajib hukum mengakhiran salat sunat rawatib kak dintoh manabi salat seetinaki salat seqadha kak dintoh aropaaki salat seetinaki keng karena tanpa udur akati sengkah atau bageng karena faktor sengaja. Kemudian tambihun man mata alaihi wassalatu fardin lam tubda wa lam tuf'al anhu. Tambihun peringatan man tining basar orang yang mata semata basar yaman wa alaihi ban panikai atas yaman salatu fardin tining salat fardu lam tubda maka tak qadha walam walam tufda anhu walam tuf'al anhu wan ta'in kalaku anhu dari salatu fardin wa fi qaulin dalam situng dabu innaha saungkuna ya salatu fardin tuf'alu panikain kalaku pon apa ya salatu fardin tuf'alu panikain kalaku anhu pon apa dari ya salatu fardin auso awasiat auso awasiat pasir yang orang biha kalaban ya salat amla atau punten haka nyarita aki huda kaya qaul al-Abbadi pasir Imam Abbadi anis Syafi'i dari Imam Syafi'i li khabarin karena pada hadis fihi dalam ya fihi dalam ya qaul wa fa'ala ban alaqo wa fa'ala ban ampun alaqo bihi kalaban ya wa fa'ala ban ampun alaksanaki atau alaqo bihi kalaban ya qaul as-Subki pasal Imam Subki an ba'di aqaribihi dari sebagian kerabat Imam Subki. Kemudian kak dintoh satu peringatan bagi ten gula serang panjenengan mana pi pada orang mate kemudian orang mate gelak kak dintoh andi otang solat ota kita laksanaki solat kadinto kan hukum kan mana pi orang ngodi kan wajib kotoin le mana pi kita nguto ota kita laksanaki solat kemudian bah mate le hukum solat kadinto panapa wajib kotoin panapa punten le nang kadinto jelas aki bahwa orang semate ban andi otang solat maka hukumah lam tubda wa lam tuf'al anhu tak usah kotoin. Wa fi qaulin akan tetapi tebuna Imam Abbadi dari Imam Syafi'i niku hukum wajib baik orang yang kelak kadin toh awasiat ataupun tidak. Anapa? Karena beda hadis saja pun.
Dalam perkara kadinto Imam Subki sudah melaksanakan dari sebagian kerabatnya yang sudah meninggal. Imam Subki kadinto tetap alaksanaki ben akan teen salat kerabat kadinto. Jadi permasalahan di sini mana bibodong orang saya mate. Kemudian mate negela adina aki salat andi otang salat bada dua. Pertama nika tak usah kodoen dan menurut Imam Abadi dari Imam Syafi'i kadinto beda hadis ya nika wajib hukumah. Kemudian wayu maruban eperenta zu siban pasera nakani zakaron lake wa unsa ban bini mumayyizun si mumayyiz bi ansoroh kalaban qatu tetih ya pasera ya mumayyiz yashrabu yakulu panika ataar wa yashrabu ban minum wa yastanji ban akela pasera ya mumayyiz wadahu halai ketibin ya mumayyiz ay yajibu ala kulli min abawaihi wa in ala ay tegese yajibu wajib ala kulli atas saben-saben min abawaihi dari pak banumbuun mumayyiz wa in ala ban senajan kata summal wasiyih kemudian orang yang saya beri wasiat wa ala malikir rokik ban atas budak wa ala malikir rokik ban atas orang yang seandi budak ayya murahu ponapakotu marenta pasriya kullun huda kaya sobi biha kalaban solat ay solah tegese solat walau qada aban sanajan qada panika salat qada wa bi jami'i syurutiha ban atas sakapin banyak-banyak syarat salat li sab'in kan umur petong tahun ay ba'da sab'in minasinina tegese sama rena umur petong tahun ay inda tamariha tegese inalaikan sampurnana sab'in minasinin wa in mayyaza qablaha ban sanajan tamyizah sebeluna umur petong tahun wa in mayyazah ban sanajan tamyizah naga-naga ini qablaha sebelumnya petong tahun kemudian nak kana kene setamyiz kak dinto wajib hukumah kaangku ya perintah alaksanaki sholat pasir nak kene kak dinto nak kana setamyiz laki utawa bini bila nak kana tamyiz kak dinto biasana umur petong tahun wa in mayyaza qablaha mana bi tamyiz segala kak dinto sebelum umur petong tahun maka wajib hukumah ban sunnat kangkui orang tua otabah embana kak dinto wajib kaangkui marenta ada kana kini setambis kak dinto kaangkui alaksanaki sholat biasa nak kana tambis kak dinto umur petong tahun tapi mana bi tamyiz segala sebelum umur petong tahun maka kan tamyiz segala ni kaya bakon perintah kangkui alaksanaki sholat meskipun sholat kadin tu ada kana kita beli kadin tu kita wajib tapi kaangkui membiasakan nak kana dekah sholat pasira nak kana tamyiz kadin tu sehingga main nak kana tamyiz soro ya kulu wa yashrabu nak kana si bisa nginum ban ata RTP wa yastanji wa dau ban bisa akil tibi pasira si wajib kaangkui merentahin ay yajibu kullin min abawaihi wa inala setuju pak banembu kali itu wajib hukum kangkui marenta ada kana kene setamyiz kangkui alaksanaki sholat ngajarin tata cara sholat wa in ala mana bi embanah kadin dah maka embanah juga ngakui kewajiban kangkui ngajarin nak kana kangkui asolat tumal wasi kemudian orang saya beri wasiat contohnya orang sepona intar ke Mekah entar ke Malaysia ala aku entar serba merantau kemudian bede pamanah kak dinto wasiat aki cong lek
tangana dan juga aki. Maka orang yang beri wasiat kadin tau wajib hukum maka angkui ngajari nak kana asolat perkara-perkara si wajib ben perkara-perkara si wajib perkara-perkara si gunnah wala malikir rokik ben orang yang sandi budak anika berlaku nung zaman lamba kadito ayya murahu biha ay sholah. Kemudian sakapinah abawaihi wa in ala thummal wasi wa ala malikir raqi kadinto wajib hukum andi kewajiban kaangkui marentana kana se tamyiz kadinto untuk melaksanakan salat walau qadaah sanajan kadinto salat sunat qada salat qada sanajan kadinto salat qada dadi orang gela epak benembu kemudian sakapin saya sepun nang kanta kadinto nikah andi kewajiban kangkui ngajari salat sanajan kak dinto salat qada wa bi jami'i syurutiha ban sakapin syaratna salat akati audu ngatup kiblat nutup aurat kadinto tetap ngajarina kana kebele syarat rukun nah dadi nak kana tamis kak dinto bakon ya bakon ajarin kangkui melaksanakan salat sanajan salat gela kadinto sanajan salat qada nika tetep kangkui pakon ajarin nak kana gela disab'in bila ketika umur 7 tahun ai inda tamaniha ketika sudah sempurnanya umur 7 tahun bahkan sebelumnya umur 7 tahun manabi nak kana kadin ampun tamyiz sebelum umur 7 tahun